Hi guys. Oy, open na. Hi guys. Pa. Yes, yes. Ha? Hi guys. We buy a coffee. Ayan na, i-open. Ikuha sa Wala siya si Nicole pa. Sige lang. 65. Alas, ini dumpling na ni. Alam na ako. Open it. So guys, open na nato. Unsa na to for today? Dili bakit asa baba? So, come on. Pati sa mo kulos si Bia o kang ano? Ay, bawal matinaw sa baba. Pati sa di kulo. Ayan na lang. Dumpling guys. Bastos. Walang siuy. Uy! Hapit na kit. Hapit na ko nakit. Hapit. Hapit lang guys. Dara kay Bia guys o Stitch. Mahulak ko. Go. For the first time in forever. Go te. So guys. Ano, tara! Nasusunod ko kay pangit kay lighting day. We're gonna be opening our dumplings! Napalit na mo dito ila Jan Jan! Thank you to Jan Jan! Napay isa dito. Wala na mo ipalit ang upa. Thank you to Jan Jan. Bye. Papa, unang sa ko. Thank you for Miss Papa! Papa and Mama, buy it for us dito. Please, glitter guys. Stitch basag na ako aba. I really want this. Wait lang, mura. Gusto na ko i-open. I just want the rainbow. Ayaw. Tara na. Okay, i-open na inyo. I'm finished na. Ayaw, te. Ikaw lang, te, please. Guys, nagka-subscribe para akong ate mo open. Same lang mo. Ikaw daw. Same mo ha. Like and subscribe guys para ma-open na ni ate. Yes. Yes, wait. Pa. Pati USA na yun, ani. Ang mga uban, magmata pa sila sa'yo mga gabi maghulat sila master. Waan lagi nila tanan do. Bye guys.